Good morning mga guys. So nandito kami sa bahag. Nagpasyal kami habang chill lang, relax, sinusulit ang araw. Ayan. Yung view natin, ayan oh. Tignan nyo mabuti. Oh. Yung gusto ko, yung nature. Hindi yung lagi ka na lang nagtatrabaho. Minsan pa relax din. Yan. Oh. So papaalam na muna ako guys. May konting video lang. Okay. Okay. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Thank you.